इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसियों से तंग आकर जीप को तेज़ी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। उसको अच्छी तरह मालूम है कि उसे या तो मार दिया जाएगा या ज़ख्मी तो ज़रूर होगा। ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, इसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है? वहाँ से जिंदा भागना आखिर नामुमकिन क्यों है? नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत है। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक सूबे से दूसरे सूबे में बगैर इजाज़त के जाना जुर्म माना जाता है। दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ पर तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजिम है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं। जो भी मीडिया है यहाँ का वो स्टेट के कंट्रोल में है। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सज़ा उसको भी मिलती है जिसके किसी रिश्तेदार ने जुर्म किया हो। 2009 में जहां 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, सिर्फ उस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी मज़हब को भी फॉलो करना जुर्म समझा जाता है। यहाँ पर बाहर के किसी बाशिंदे का आना भी काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह उस पर नज़र रखी जाती है। उसको सिर्फ इन्हीं जगहों पर लेकर जाया जाता है, उसे सिर्फ वो देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई दफ़ा तो उस बाशिंदे को मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसी हरकत करे जो लोकल लॉ के ख़िलाफ़ हो, जैसा कि ओटो वान बायर के साथ हुआ था। ये यूएसए सिटीज़न था जिसने 2015 में नॉर्थ कोरिया का विज़िट किया था। मार्च 2016 में उनको अरेस्ट किया गया जब इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का पोस्टर हटाया है। इस इल्ज़ाम पर उनको 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया की जेल में कोमा की हालत में चले गए और इनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये इन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पर लगे थे। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। इस वजह से ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी जेल है जहाँ लोग आज़ाद रहकर भी गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना भी किसी सूरत में आसान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पे येलो सी है, जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इल्लीगल बोट का करीब आना भी मुमकिन नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इस वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। इसकी बड़ी वजह साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से भागने वालों को अपना ही सिटीज़न मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई आदमी ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो ज़िंदा पहुंचने में कामयाब हो जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से कोई इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जो एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेज़ी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ ले जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम हुआ तो उसने इसका पीछा किया और इस पर फायर खोल दिया। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में इंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद इसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर आए और उसको उठाकर अपनी हिफाजत में ले गए। नॉर्थ कोरिया के बाशिंदे वहां से भागकर साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर नॉर्थ कोरियन बॉर्डर पे मार दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने 7,50,000 सोल्जर बिठा रखे हैं।
اس کے علاوہ بارڈر پہ باربیڈ وائر فینسز اور لینڈ مائنز بھی لگائی ہوئی ہیں۔ نارتھ کوریا کے نارتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنا اور تھوڑا سا حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے۔ یہ طریقہ آسان تو لگتا ہے لیکن مشکلات سے گھرا ہوا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کو چائنا اور رشیا سے حملے کا خدشہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس بارڈر پہ کم ملٹری ہے، لیکن یہ پورا 1300 کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا بارڈر چائنا کے ساتھ یلو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر کوئی باشندہ چائنا یا رشیا پہنچ بھی جائے تو خطرہ اس کے لیے ٹلا نہیں، کیونکہ نارتھ کوریا کی چائنا اور رشیا کے ساتھ ملٹری الائنس تھی، جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو اسے سیدھا نارتھ کوریا کے حوالے کر دیں۔ پھر نارتھ کوریا ان کے ساتھ جو حشر کرتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ چائنا یا رشیا پہنچ کر ان کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ انہیں یہاں سے بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری میں جانا ہوتا ہے۔ چائنا کے ساؤتھ میں میانمار اور لاؤس ہیں۔ یہ دونوں کنٹری بھی نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنے کنٹری سے پکڑ کر واپس نارتھ کوریا بھیج دیتے ہیں۔ اب آپشن بچتا ہے تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جن کا بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ڈیفیکٹر کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے سٹیزن کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے۔ اس لیے یہ تینوں نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو واپس نارتھ کوریا نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتے ہیں۔ ڈیفیکٹر کا پلان ہوتا ہے کہ وہ پہلے چائنا میں داخل ہو کر وہاں سے تھائی لینڈ، منگولیا یا ویتنام کا رخ کریں، وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے ہیں۔ امریکہ نے جب نارتھ کوریا پر کافی پابندیاں لگا دی تو اس پوائنٹ پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 35 لاکھ لوگ بنیادی ضروریات زندگی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ 1991 کے بعد ہی لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر گزرتے سال ڈیفیکٹر کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ قحط سالی ختم ہونے کے بعد بھی ڈیفیکٹر کا یہ سلسلہ نہ رکا۔ 2011 کم جونگ یون کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی ڈیفیکٹر کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ اقتدار میں آتے ہی کم جونگ یون نے بھاگنے والوں کے خلاف گہرا تنگ کیا تو پورے بارڈر پر سگنل جیمر لگا دیے اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا اور بارڈر پہ بھی ملٹری پیٹرولنگ بڑھا دی گئی۔ اس کے علاوہ کم جونگ یون نے چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی معاہدہ طے کیا کہ وہ اپنی طرف سے سختی بڑھا دیں۔ اس وجہ سے ڈیفیکٹر کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ یہاں لوگ نہ تو کوئی مذہب فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کسی بھی قسم کے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ گوگل، یوٹیوب اور فیس بک تو دور کی بات، یہاں پہ انٹرنیٹ بھی صرف گورنمنٹ آفس میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی صرف وہ ویب سائٹ کھلتی ہے جو نارتھ کورین گورنمنٹ نے ہی بنائی ہے۔